Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble la parabole de la vigne et des vignerons. Et l'Église a convenu que le premier dimanche du mois de Mesra, qui est pendant le jeûne de la Vierge Marie, on écoute cette parabole. Saint Jean le Syriaque, Saint Évrahim le Syriaque nous apprend que la Vierge Marie est une vigne féconde, une vigne fruitière, et de ses fruits célestes, nous avons mangé et nous sommes passés de la mort à la vie. La Vierge Marie, c'est elle la vigne féconde, et de ses fruits célestes, le Christ lui-même, qu'on mange pendant la communion, et nous passons de la mort à la vie. Cette vigne féconde qui est la Vierge est un exemple pour nous, est un modèle pour lequel on est appelé à suivre et à apprendre d'elle. Cette parabole, comme dans d'autres lieux où le Seigneur a parlé de vignes et vignerons, nous attire l'attention sur l'importance des fruits. On voit aussi dans Ésaïe 5, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. » Ésaïe, il parle de la vigne de l'Ancien Testament, de la vigne juive, qui n'a pas donné des fruits, les fruits attendus, espérés par le Seigneur, malgré qu'il a ôté les pierres, qu'il a enlevé tout élément qui peut empêcher la sortie des fruits. Et il a mis un plan délicieux, un plan très cher. Il a bâti une tour pour la protéger, une tour à travers laquelle elle peut surveiller s'il y a un voleur qui peut venir. Et aussi, il a creusé une cuve parce qu'il avait cet espoir qui était presque certain qu'elle va donner des fruits et qu'il va goûter de ces fruits-là par cette cuve. Mais elle a produit de mauvais raisins. Le Seigneur Jésus, dans cette parabole, il renouvelle la leçon. Une parabole qui est citée dans Matthieu 21, Marc 12 et Luc 20. 3 évangélistes ont répété cette parabole afin qu'on la saisisse bien et qu'on comprenne ce que le Seigneur attend de nous, lui, le propriétaire de cette vigne qu'il nous a donnée. C'est lui le propriétaire de cette chair. Parfois on dit, mais c'est ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. C'est ma chair, je fais ce que je veux. Mais est-ce que tu connais ou tu peux savoir le jour de ta naissance? Est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Est-ce que c'est tes parents qui l'ont décidé? Est-ce que tu peux savoir le jour de ton départ de cette vie ou le jour où tu vas quitter cette chair? Personne n'est propriétaire ni de sa vie, ni de sa chair. Mais on le dit, on le répète avec gloire, avec dire « mais je suis libre ». Et on entend ça des enfants qui disent « mais je suis libre », avec une pensée infantile. Mais quand on grandit, on apprend, on reconnaît que cette vie ne m'appartient pas. Je suis juste une personne qui est honnête, qui doit être honnête et qui doit surveiller cette vigne jusqu'au jour où le propriétaire de la vigne va venir pour me demander « Où sont tes fruits ?» Et aussi, il nous invite à bien noter la confiance du maître envers les vignerons. Il les laissait libres d'administrer la propriété à leur guise. Il n'aurait rien imposé. Il a tout préparé et il les a laissés faire comme ils le veulent. Il n'y avait personne pour surveiller leur travail et dicter à chacun ses gestes. Parfois on dit, mais Seigneur, mais t'es où? Pourquoi tu n'as pas arrêté ceci ou cela? Parce qu'il te laisse gérer ta vigne. Il a confiance en toi
il veut que tu gères ta vigne de la meilleure manière. Il t'a tout donné, il t'a tout préparé et il attend les fruits. Est-ce que tu reconnais des fruits dans ta vie? Est-ce que tu sais comment les fruits sont produits? Est-ce que tu en vois? Est-ce que tu goûtes et fais goûter les gens qui sont autour de toi des fruits de la patience, de l'amour, du remerciement, de l'endurance, de la douceur, de la paix, de la joie? Ce sont les fruits que le Seigneur attend que tu produis. Il t'a tout préparé. Nous avons été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que nous appartenions à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Saint Paul aux Romains chapitre 7. Par la mort du Christ, on a fait mourir cette chair, cette ancienne vigne qui n'était pas capable de produire des fruits. Et par lui, il nous a donné cette nouvelle vie à travers laquelle nous sommes capables de produire des fruits. On mange son corps et son sang pour arroser sa terre qui nous a donné cette chair. On est là aujourd'hui pour goûter à son vigne, à goûter à son sang et manger son corps pour nourrir cette vigne et travailler cette terre. Cherche tes fruits, regarde, est-ce qu'ils sont présents ou pas, parce que le temps est court. Mais pourquoi ils étaient très cruels avec les messagers? Pourquoi ils n'ont pas réussi à les accepter ni écouter les messages que le Seigneur voulait leur transmettre pour les éveiller? On peut avoir une partie de la réponse qu'en nous lisant « Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils ont tout mal compris. Ils ont compris que leur héritage, c'est cette vigne, c'est cette chair. Pourtant, l'héritage est un héritage céleste, un héritage qu'on va avoir au royaume des cieux. Cet héritage n'est pas dans ta chair, mais il t'attend quand tu vas réussir tes fruits et tu vas les produire. Ne n'attache pas à cet héritage de chair, mais cherche plutôt un héritage plus durable, un héritage que le Seigneur t'a bien préparé également et qui attend avec confiance parce qu'il t'a tout donné. النهارده احبائي سمعنا مع بعض مثل الكرم والكرامين، والكنيسه رتبت لنا ان في الحد الاول من شهر مصر اللي بيقع دايما في صيام العذراء ان احنا نسمع مثل الكرم والكرامين، لان القديس ماري افرام السورياني بيعلمنا ان العذراء مريم هي نفسها الكرمه المثمره اللي من ثمرتها الالهيه اكلنا فانتقلنا من الموت الى الحياه. هي كانت المثل الحقيقي للكرمه المثمره اللي فرح بيها رب المجد، زي ما بنقول كده في سوتوكية الأربع، تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. هي فعلا الكرمة اللي فرحت قلب ربنا علشان تكون لينا مثل وقدوة في حياتنا، إن احنا نتمثل بيها وندور يكون لينا ثمر زي ما كان هي عندها ثمر. دايما ربنا بيعلمنا إن حياتنا وارتباطنا بيه زي ارتباط الكروم بالأصل بتاعها وبالثمر اللي هو مستنيه منها علشان يكون ليها الحياة. علامة الحياة هي الثمر. الشجرة لما تبقى فيها حياة تلاقيها مطلعة ثمر، لكن لما تلاقيها بدون ثمر دي علامة موت. لما من البدء في أشعية 5 نفس المثل أو نفس التعليم هو لأن الله هو أمس واليوم وإلى الأبد ما تغيرش. هو اللي قال في أشعية 5 إنه هو جهز برضك كرم مثمر لشعبه وقلب الأرض وطلع منها الحجر وشاله وزرع فيها من أغلى وأحسن الكروم
علشان تطلع الثمر المنتظر، وعمل جواها برج جوه الأرض دي علشان ما يجيش حرامي يسرق الكرم ده، وعمل حواليها سياج علشان ما فيش حد ينط ويجي يدخل يسرق من الكروم، وعمل جواها معصرة لأنه متأكد وواثق إن الأرض دي والكروم دي هتطلع ثمر. أنا رتبت كل حاجة، الأرض نظفتها وجهزتها، حطيت من أجود الكروم، عملت المعصرة مجهزها، حطيت سور، عملت برج، كل حاجة جاهزة. فين الثمر؟ يقول لك للأسف بدل ما تدي ثمر جيد أعطت ثمر سيء، ثمر ما فرحش قلب ربنا. جه رب المجد في المثل ده اللي نلاقيه في متى 21 ومرقس 12 ولوقا 20 اللي سمعناه النهارده، يجدد نفس التعليم. يقول لك خلي بالك انت صاحب كرم، والكرم ده مستني ان هو يطلع ثمر. كتير نقول ما هي حياتي وانا حر فيها، جسدي ده انا اعمل بيه اللي انا عايزه، انا عندي الحرية الكاملة ان انا اعمل اللي انا عايزه. بس هل ده حقيقة ولا ده كلام كده بنقوله وبنردده؟ مين يعرف في يوم ميلاده؟ مين اب وام يقدروا يحددوا يوم ميلاد طفل او يرتبوه كده؟ محدش. مين يعرف يوم اللي هيسيب فيه العالم ويمشي؟ محدش يعرف. مهما الدنيا اتقدمت ومهما الطب قدم لنا من حاجات، لا بنقدر نعرف الوقت، لا الساعة ولا الدقيقة ولا الثانية اللي هيتولد فيها طفل، ولا الساعة ولا الدقيقة ولا الثانية اللي هينتقل فيها إنسان. يبقى فين الحياة اللي بنملكها؟ إحنا أمناء على أجسادنا. ربنا ادانا الكرم ده وسابه وجهز لك كل حاجة، ادالك كل الحواس، ادالك كل الأدوات، ادالك كل ما ينفع إنك تطلع ثمر. الثمر الشجرة القديمة كان فيها مشكلة. بولس الرسول في روميا يقول لك إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر الذي أقيم من الأموات لنثمر لله. خلاص نموت القديم، ناخد واحد جديد في المعمودية، تاكل جسده ودمه، تدوق من الكرم بتاعه، تجدد جواك العمل الإلهي، تبقى الدنيا تبقى مختلفة وتعرف تطلع ثمر. اوعى تقول ما عنديش وزنات، اوعى تقول ما عنديش إمكانيات، اوعى تقول مش عارف، لأن اللي كان عنده وزنة ودفنها جه ربنا في الآخر قال له إيه في متى 25؟ لأن كل من له يعطى ويزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. اللي يدعي الفقر ما يلاقيش حاجة خالص. اللي يقول أنا مش بعرف، أنا ما عنديش إمكانيات أطلع ثمر، أنا مش بعرف أصلي، أنا مش بعرف أقرأ في الإنجيل، أنا مش بعرف أدي، أنا مش بعرف أحب، أنا مش بعرف، ما عنديش إمكانيات أعمل، الذي له يؤخذ منه. اللي كان عنده 5 واللي كان عنده 3 تجروا وربحوا. اللي كان عنده 1 قال لك ده قاسي، ده هيتعبني، وخد الوزنة بتاعته ودفنها. قال له الذي عندك يؤخذ، حتى الوزنة دي انت ما تستاهلهاش. اوعى تقول كل واحد فينا عنده وزنات وعنده إمكانيات وعنده فكر. كلنا عندنا ذهن يقدر يقرأ كتب أصعب من الكتاب المقدس، نيجي عند الكتاب المقدس نقول لا صعب مش فاهمين. كلنا عندنا إمكانيات إن إحنا نتكلم مع ده ونتكلم مع ده ونقعد نضيع وقت في حاجات كتير غير مفيدة. طب فين الوقت اللي بتكلم فيه ربنا؟ فين الوقت اللي بترفع فيه قلبك؟ فين الوقت اللي بتتكلم فيه من جواك علشان ربنا يغير جواك حاجات؟ فين اشتياقات قلبك إنك تتقابل معاه؟ فين اشتياقات قلبك إنك تخدمه؟ فين الخدمة في حياتك؟ ما تقولش أصل أنا مش بعرف أخدم، مش بعرف أعمل. الأدوار كتيرة والخدمات متعددة، وكل واحد يقدر يقدم بحسب الوزنة اللي ربنا عطاها. بس دور على الوزنة بتاعتك هتعرف تلاقيها، وهتعرف تتاجر وتربح ويكون ليك ثمر. الثمر حبائي تدور عليه في حياتك وتشوفه وتفتش بتدقيق، لأن هو ده غاية حياتك. اوعى تكون عايش كل ده وما طلعتش ولا ثمرة. شوف عندك فين حياة الشكر، فين حياة الاحتمال، فين حياة الخدمة، فين العطاء، فين الفرح، فين المحبة، فين السلام، فين الحاجات دي كلها، فين الوداعة. دور في قلبك وشوف هل الأدوات دي موجودة
ولا في قصور في حاجات عايزين شغل عليها وعايزين نطلب من ربنا ان هو يديها لنا وان هو يغيرها فينا ويشكلها ويبدلها، يدينا الثمر. ربنا يا احبائي ان احنا يدينا ان احنا نكون عاملين مجتهدين علشان يكون لينا الفرح في ثمر حياتنا الأبدية. له كل مجد الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور.